आने वाले कुछ महीनों साल में कानकी स्टेशन को एक बड़ा स्टेशन बनाए जाने और वहां पर लंबी दूरी की ट्रेनों का ठहराव करवाने का आश्वासन रायगंज के भाजपा सांसद कार्तिक चंद्रपाल ने दिए है। मंगलवार को सांसद कार्तिक चंद्रपाल ने कानकी स्टेशन पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म का शिलान्यास किया है। सांसद ने कहा कि चाकुलिया और कानकी क्षेत्र के लोग लंबे समय से कानकी में एनजेपी और कोलकाता जाने वाली ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे थे। कानकी में सैकड़ों साल पुराना जैन मंदिर और रामदेव मंदिर होने के कारण कानकी एक तीर्थ स्थल बन गया है। यातायात व्यवस्था में सुधार न होने के कारण श्रद्धालुओं को यहां आने में परेशानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि रेलवे ने लोगों की मांग को महत्व देते हुए कानकी में 2 नंबर प्लेटफॉर्म के निर्माण का कार्य शुरू करवाया है। इस प्लेटफॉर्म का काम पूरा होते ही लोगों की मांग के अनुसार लंबी दूरी की ट्रेनें कानकी में रुकेंगी। कानकी स्टेशन को और अधिक बेहतर और यात्रियों की सुविधा अनुसार बनाए जाएंगे। श्री कार्तिक चंद्रपाल जी का रेलवे की तरफ से यहाँ स्वागत है। उनके साथ आए हुए सभी जनगणमान्य लोग जो इस क्षेत्र के हैं, उन सभी लोगों का यहाँ पे अभिवादन है। विशेष रूप से माननीय सांसद महोदय, ये रेलवे में जो काम चल रहा है प्लेटफॉर्म का, ये हाइट इंक्रीजिंग ऑफ प्लेटफॉर्म एंड लेंथ को बढ़ाने का जो काम चल रहा है, उसका इन्होंने निरीक्षण किया कि ये काम सही चल रहा है या नहीं। एज वेल प्लेटफॉर्म नंबर 2, उसकी भी हाइट को बढ़ानी है। ये सारे काम हो रहे हैं। जो ट्रेन से पैसेंजर उतरेंगे और जो ट्रेन पे चढ़ेंगे, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए माननीय सांसद महोदय अपने बेशकीमती समय से समय निकालकर यहाँ पे आए हैं। उम्मीद है उनके आने से कार्य और सुचारू ढंग से चलेगा और यहाँ की जनता को सारी सुविधाएं जो रेल दे सकती है वो देंगी। प्रथमे आमी समस्त कानकी एवं चाकुलियाबासीके नमस्कार जानाई। चाकुलियाबासी दीर्घदिनेर दाबी छिलो आमादेर आपग्रेडेशन करा आमादेर এই কানকি স্টেশন। এই কানকি স্টেশনের অনেক মাহাত্ম্য আছে। এখানে 100 বছরের পুরনো জৈন মন্দির রয়েছে, আমাদের রামদেব মন্দির রয়েছে। এটা একটা তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে, কিন্তু মানুষের দুঃখ এখানে বেশিরভাগ ট্রেনের স্টপেজ নেই। বিশেষ করে আমাদের এনজিপিগামী ট্রেনের স্টপেজ যেমন নেই, ঠিক তেমনি আমাদের কলকাতাগামী ট্রেনের স্টপেজ নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য ছিল বারে বারে আমি যখন এসছি এখানে যে স্টেশনের আপগ্রেডেশন করা। অলরেডি একটা প্ল্যাটফর্মের কাজ শুরু হয়েছে, আজকে একটা নতুন প্ল্যাটফর্মের কাজ শুরু হলো, সূচনা হলো। আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যে এই কাজগুলোর গুণগত মান যাতে উচ্চমানের হয়, তাই জন্য আমরা নাগরিক হিসাবে সবাইকে দেখা আমাদের দায়িত্ব। এবং আমি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে অনুরোধ করব যে ভোটের সময় ভোট হবে, আসুন আমরা রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে আমরা সবাই জনপ্রতিনিধি, যে গ্রাম পঞ্চায়েত হোক, পঞ্চায়েত সমিতি হোক, জেলা পরিষদ হোক, এমএলএ হোক, এমপি হোক, মানুষ আমাদের জিতিয়েছে, জনগণ আমাদের জনসেবা করার জন্য। তার সাথে আমরা সবাই মিলে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি এবং এই কানকি স্টেশন যাতে আগামী দিনে বড় পূর্ণাঙ্গ স্টেশন হয়, সেই চেষ্টা যেমন আমাদের থাকবে। আমি সর্বস্তরে সাধারণ মানুষেরও সহযোগিতা প্রার্থনা করছি যাতে এই স্টেশন খুব তাড়াতাড়ি আপগ্রেডেশন হয়, অনেক বড় স্টেশনে পরিণত হয় এবং আমাদের যেটা চাহিদা দীর্ঘদিনের, সেই চাহিদাগুলো যেন পূরণ হয়। দাদা, এখানকার মানুষের একটা দাবি ছিল কলকাতাগামী ট্রেন, কি বলবেন? খুব তাড়াতাড়ি এটা সম্ভব হবে। একটা প্ল্যাটফর্ম কমপ্লিট হলেই আমাদের দেশের সম্মানীয় যিনি আমাদের রেলমন্ত্রী রয়েছেন অশ্বিনী বৈষ্ণবজি, ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে। আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম কমপ্লিট হয়ে গেলেই আমরা এখানে কলকাতাগামী ট্রেনের স্টপেজ পাবো।